رافیل کی مارکیٹ کیوں اور کیسے گری؟ پاکستانی فضائیہ کے طیارے عقاب کی طرح فضا میں منڈلا رہے تھے جب اچانک رڈار پر ایک چمکتی ہوئی روشنی نے خبردار کیا۔ بھارتی رافیل طیارے پاکستانی حدود کی جانب بڑھ رہے تھے۔ یہ رافیل، جسے بھارت نے ناقابل تسخیر قرار دیا تھا، اب پاکستانی میزائلوں کے نشانے پر تھا۔ اور پھر ایک لمحہ آیا جب ہوا میں ایک شعلہ لپکا، ایک دھماکہ گونجا اور بھارتی رافیل ٹکڑوں میں بکھر گیا۔ پاکستان نے وہ کر دکھایا جو دنیا ناممکن سمجھتی تھی۔ 125 جنگی طیارے پلک جھپکتے میں آسمان کو موت کے میدان میں بدل گئے اور تاریخ نے جنوبی ایشیا میں ایک نئے فضائی باب کا آغاز دیکھا۔ پاکستانی فضائیہ نے چینی ساختہ J-10C ویگرز ڈریگن لڑاکا طیارے استعمال کیے جو PL-15 میزائلوں سے لیس تھے۔ ان میزائلوں کی رینج تقریباً 200 کلومیٹر ہے اور یہ جدید ایسا ریڈارز ہیں۔ پاکستان نے ان میزائلوں کی مدد سے بھارت کے 3 رافیل، ایک Su-30 MKI اور ایک MiG-29 طیارے کو مار گرایا۔ کل پاکستان نیول فورس نے رڈار ڈیٹا، میزائل کے پہلے اسٹیج کے ملبے کی تصاویر اور پائلٹس کے مواصلاتی ریکارڈز عالمی میڈیا کے سامنے پیش کی، جن میں بھارتی طیاروں کی تباہی کے مناظر واضح طور پر دکھائے گئے ہیں۔ بھارتی حدود کے اندر سے ملنے والا ملبہ بشمول ایک خارجی فیول ٹینک اور میگا میزائل کا لانچر سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حملہ حد درجہ درست نشانے بازی کے ساتھ کیا گیا تھا۔ فرانس کی تصدیق۔ ایک اعلیٰ فرانسیسی انٹیلیجنس عہدیدار نے CNN کو بتایا کہ کم از کم ایک رافیل طیارہ پاکستان نے مار گرایا ہے، جو اس طیارے کی پہلی تصدیق شدہ جنگی خسارے کا سبب بن سکتا ہے۔ رافیل اور J-10C کے مد مقابل چینل میں آتے ہی آپ 2 بالکل مختلف اسکولوں کی طیارہ سازی دیکھتے ہیں۔ رافیل میں آپ کو فرانس کے جدید M88 انجنوں کی خاموش طاقت محسوس ہوتی ہے۔ وہ نہایت ہموار انداز سے چلتے ہیں، ایندھن کی بچت اور بہترین مینیورنگ کی امتزاج سے طیارے کو ہر جھٹکے میں نپٹنے کا موقع دیتے ہیں۔ دوسری جانب J-10C کی شان چین کے WS-10B انجنوں کی دہاڑ میں چھپی ہے۔ یہ تیز تر برنر تھرسٹ کے ساتھ ایک دم سے رفتار پکڑ لیتے ہیں اور آسمان میں اوپر پھسل پڑنے میں وہی رومانوی تیزی دکھاتے ہیں جو کبھی سائنسی خیالی کہانیوں میں دیکھی جاتی ہے۔ رفتار کے معاملے میں رافیل ماچ 1.8 کے قریب پھرتی دکھاتا ہے، یعنی تقریباً 2000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آسمان کا کوئی بھی رخ پار کرنے سے دریغ نہیں کرتا۔ J-10C اس کو ماچ 2.0 تک دھکیل دیتا ہے، بمشکل چند سیکنڈوں میں آواز کی دیوار کو چیرتے ہوئے فضا کے بلند ترین مقامات پر پہنچ جاتا ہے۔ لیکن صرف تیز رفتاری ہی کافی نہیں، درستگی بھی ضروری ہے۔ رافیل کے دماغ میں تھیلز RBE-2 ایسا رڈار اور اسپیکٹرا کی الیکٹرانک وارفیئر پیکج رہنمائی کا ایسا جال بناتے ہیں کہ دشمن اپنے دفاعی اشاروں کو چھپانے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ J-10C کا BHT-017 ایسا رڈار اگرچہ تھوڑا مختصر رینج رکھتا ہے، مگر چین کے KLJ-7A سینسر اور FLIR کیمروں کے ملاپ سے رات اور دھند میں بھی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور جب موقع ہوتا ہے تو ہتھیار بولتے ہیں۔ رافیل اپنے میٹیور میزائل کو فضا میں آزاد چھوڑ دیتا ہے۔ فائر اینڈ فرگیٹ طرز کا یہ جوابی وار دشمن کے دفاعی جال کو چیر کر براہ راست ہدف پر منڈلاتا ہے۔ میکا اور اسکیلپ کے امتزاج سے یہ ہر قسم کے مشن سر انجام دیتا ہے۔ J-10C بھی کم نہیں، اس کے PL-15 میزائل 200 کلومیٹر سے بھی زیادہ دور تک پہنچ سکتے ہیں۔ ایکٹیو سیکر اور ڈیٹا لنک کے ذریعے مستقل اپڈیٹ وصول کرتے رہتے ہیں، جبکہ قریبی مقابلے میں PL-10 انفرارڈ ہومر میزائل بھاری برکم بلاک باسٹر کی طرح چھپ کر حملہ آور ہوتا ہے۔ قیمت کے فرق نے قصہ مزید دلچسپ بنا دیا ہے۔ رافیل تقریباً $200 ملین فی یونٹ لاگت کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ وہ پریمیم پرچم بردار ہے جس کے ساتھ بین الاقوامی نیٹ ورکنگ اور لائف سائیکل سپورٹ بھی شامل ہوتی ہے۔ دوسری طرف J-10C $40 سے $50 ملین کے بیچ فروخت ہو رہا ہے، جہاں زیادہ تعداد اور دور رس دسترس خریدنے والوں کے لیے کشش ہے۔ آخری تجزیہ یہ ہے کہ رافیل ایک مکمل سینسر فیوژن، گلوبل انٹرآپریبلٹی اور پروون ملٹی رول ٹیکنالوجی پیش کرتا ہے، جبکہ J-10C کم لاگت میں تیز رفتار، مؤثر ہتھیار اور بڑھتی ہوئی پیداواری صلاحیت کے ساتھ اپنی شناخت بناتا ہے۔ ویڈیو میں یہ دونوں جہاز فضائی مارکے کے میدان میں اپنے انداز سے فتح کا نقشہ کھینچتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، تاکہ اندازہ ہو سکے کہ نمبر کاؤنٹ سے زیادہ اہمیت حقیقت میں طیاروں کے دل اور دماغ کی ہے۔ وزارت دفاع کی جانب سے ایک مختصر پریس ریلیز میں کہا گیا
कि तमाम मिशन कामयाबी से मुकम्मल हुए और हमारे तैयारे बहिफाजत वापस आए, लेकिन इस बयान ने सवालों को जन्म दिया। भारत के कौमी मुबाहिसे में खुफिया फौजी जराये से किफाई के मलबे को कम तासुर देने के लिए इसे फ़िज़ाई अड्डों के करीब मुंतकिल किया गया, जबकि अवामी सतह पर राजस्थान और पंजाब में नश्र होने वाले शहरी मीडिया क्लिप्स ने मकामी रिहायशियों के खौफजदा चेहरे और दूर से बनाई गई धमाकों के वीडियोस को मंजर आम पर ला दिया। इस वाक़े के चंद घंटों बाद ही भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का ऐलान करके पाकिस्तान के कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया। रात के अंधेरे में 2 या 3 तैयारे बड़े हवाई बमबारी के लिए उड़े। उन्होंने मुबैना दहशतगर्दाना तरबियती कैंपस और हथियारों के ज़खायर पर बम बरसाए, जिनके बारे में दावा था कि वो पाकिस्तानी दिफाई मशीनरी के लिए लॉजिस्टिक मावनत फराहम कर रहे थे। भारत ने बताया कि इन हमलों से 2 ज़खायर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए, लेकिन पाकिस्तान ने रिपोर्टर्स को दिखाया कि आम घरेलू इमारात को भी हल्की फुल्की तबाही का निशाना बनाया गया और 2 देही बस्तियों के मकीन आर्जी तौर पर बेघर हुए। बैनुल अक़वामी बरादरी ने तशवीश का इजहार किया। वाशिंगटन और यूरोपीय दारुल हुकूमत ने फौरन फरीकैन से जंग बंदी की अपील की, जबकि चीन और सऊदी अरब ने सालसी की पेशकश कर दी। फ्रांस ने अपनी जानिब से वाक़े की तहकीकात का अंदिया दिया और कहा कि अगर राफेल ही मार गिराया गया है तो ये आलमी अमन के लिए खतरे की घंटी है। इस तरह भारतीय कोई नुकसान नहीं के दावे, पाकिस्तानी सबूत और जवाबी हमलों का एक सिलसिला आलमी सियासी महाज पर चिंगारियों की तरह भड़कता गया। अवामी सतह पर पैदा होने वाली बेचैनी, सियासी जमातों के बयानात और मयान रूती पेशरफ्त ने दिखाया कि ये महज 2 पड़ोसी मुल्कों के फजाई लड़ाई नहीं, बल्कि जनूबी एशिया और आलमी अमन के इस्तेहकाम के लिए संगे मील साबित हो सकता है। राफेल तैयारे के मार गिराए जाने के दावे ने एक ऐसी तशवीश पैदा कर दी है जो तैयारे की आलमी मार्केट में इसके खरीदारों के एतमाद को हिला सकती है। जब कोई तैयारा, खुसूसन राफेल जिसे प्रीमियम 5th जनरेशन पैरामीटर्स के हामिल तैयारे अमली जंगी हालात में अपना दिफा करने में नाकाम रहता है, तो आने वाले मुल्कों को ये खदशा होता है कि अगर ये मुल्कों के हक में नाकाम हुआ तो मामूली तसादमों में भी इसकी बरतरी कायम नहीं रहेगी। इस मुसलसल खबरों और तनाज़ात के बीच इस बात के इम्कानात पैदा होते हैं कि मौजूदा खरीदार ममालिक जैसे मिस्र, कतर या यूनान अपनी ऑर्डर्स में ताख़ीर करें या आइंदा के मुआहदों पर नजरसानी तलब करें। मिसाल के तौर पर अगर राफेल की तादाद में कमी के बाइस फ्रांस को बड़े डिस्काउंट देने पड़े तो ये मुआहदे की कीमत को इस कदर मुतज़लज़ल बना देगा कि दीगर मुमकिना खरीदार जैसे स्वीडन या फिनलैंड सियासी और दिफाई वजूहात के साथ साथ मालियाती खतरात की बिना पर अपने फैसले को मौखर करने पर मजबूर हो सकते हैं। आखिर में इस वाक़े की सबसे बड़ी मायूसी फ्रांस के लिए ये हो सकती है कि वो मुस्तकबिल में ऐसी बैनुल अक़वामी नुमाइशों पर अपना असासा राफेल कम वजाहत और कम एतमाद के साथ पेश करेगा। इसका नतीजा बैलिस्टिक मिसाइल, क्रॉसर शिप या दूसरे हथियारों के मुकाबले में राफेल की बोली में कमी की सूरत में निकल सकता है और तवील मुद्दती मुआहदों में इसके हिस्से में आने वाली मिकदार और कीमत दोनों मुतासिर होंगे। यूं राफेल को एक बार ना बराबर साबित कर देना न सिर्फ मौजूदा मुआहदों पर साए डालेगा बल्कि आइंदा दिफाई बाजार में इसके किरदार को भी चैलेंज कर देगा। भारतीय हुकूमत का अपने नाकाबिले तस्खीर राफेल प्रोजेक्ट मुकम्मल करने की रफ्तार दर हकीकत इस घबराहट का नतीजा थी। फरवरी 2019 में अभिनंदन वर्तमान के पायलट तौर पर पाकिस्तान की हुदूद में गिरने के बाद पैदा हुई। उस दिन जब पाकिस्तानी फजाइया ने एक मार्के में भारतीय तैयारे को ठिकाने लगाया और अभिनंदन को महफूज तरीके से कैद में रखा तो भारत को आलमी सतह पर अपनी अस्करी साख पर सवालिया निशान नजर आया। अभी इस घबराहट का दौर खत्म भी न हुआ था कि अक्टूबर 2019 में भारत ने पहले राफेल यूनिट वसूल करके ये वाजे कर दिया कि वो खुफिया नाकामियों को जामे दिफाई पैकेजेस के पटरे लगाकर छुपाना चाहता है। लेकिन हकीकत ये है कि राफेल तैयारों के भारी भरकम मुआहदों ने इस दिफाई बजट को गैर जरूरी तौर पर दबाव में डाल दिया और पाकिस्तान के मुकाबले में उसकी माली इस्तादाद को कमजोर किया। जब पाकिस्तानी दावे दुरुस्त साबित हो जाएंगे कि भारतीय नाकाबिले तस्खीर राफेल और दीगर जदीद लड़ाका तैयारे जमीनी मलबे का हिस्सा बन चुके हैं तो ये न सिर्फ फजाई ताकत का मामला रहेगा बल्कि आलमी सतह पर भारत के उरूज की दास्तान को जुज़वी तौर पर चैलेंज कर देगा। एक उभरती हुई सुपर पावर होने के दावे के साथ भारत ने हालिया बरसों में अपनी दिफाई खरीदारियों और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए खुद को एक मुस्तहकम काबिले एतबार शराकतदार के तौर पर पेश किया था। अगर इस नाकाबिले शिकस्त राफेल के मार गिराए जाने के किस्से की सदाकत आलमी मुहिमों और तफ्तीशी रिपोर्ट्स के जरिए साबित होती है तो पहली चीज जो मुतज़लज़ल होगी वो है भारत की दिफाई मार्केट में उसकी साख।
दिफाई साजो सामान के खरीदार ममालिक, खास तौर पर मशरिक़ वस्ता और जुनूब मशरिकी एशिया के वो ममालिक जो भारत से अस्करी ताउन बढ़ाने के ख्वाहां हैं, हिचकिचाहट महसूस करेंगे। फ्रांस जैसे दिफाई सनतकारों के साथ शराकतदारियां या इसराइल और अमरीका के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मुआहदे, सब पर सवालिया निशान लग जाएगा कि क्या भारत वाकई जदीद साजो सामान को मौसर तरीके से ऑपरेट कर सकता है। इसका नतीजा ये होगा कि जो बैनुल अक़वामी फोरम जैसे कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मुस्तकिल नशिस्त के लिए भारत अपने दिफाई और सिफारती क्रेडेंशियल इस्तेमाल करता आया है, वो भी इस वाक़े की रोशनी में भारत के मौक़िफ़ को नरम देखेंगे। इलावा अज़ीज़, आलमी मीडिया और दिफाई तज्ज़िया निगार इस वाक़े को प्रूफ के तौर पर पेश करेंगे कि भारत के पास तादाद में बेहतरी हो सकती है, मगर मयार और तरबियत के मामले में अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। इससे न सिर्फ सरहदी हम-आहंगी के सवाल उठेंगे, बल्कि भारतीय अंदरूनी अवाम में भी एक पुरअसरार सी बेचैनी पैदा होगी, एक ऐसा एहसास कि अगर बैरूनी खतरा हो तो वो खुद को महफूज नहीं रख पाएंगे, जिसका तासुर मुल्क की खुद-एतमादी के लिए नुकसानदेह होगा। बिलाखिर भारत की सबसे कीमती नर्म ताकत यानी सॉफ्ट पावर को भी धिचका लगेगा। सकाफती और इक्तिसादी शोबों में भारत के तेजी से बढ़ते असर को दिफाई नाकामी के साए में पेश करना आसान नहीं रहेगा, जबकि आलमी रहनुमाओं से लेकर मुशाहिदीन तक हर कोई भारत को एक तकनीकी और अस्करी तसलसल के हामिल मुल्क के तौर पर देखना चाहता है। तो इस एक वाक़ये की बाज़गश्त इस बुलंद आवाज को मद्धम कर देगी। नतीजतन भारत को अपनी सिफारती हिकमत अमली, दिफाई इस्लाहात और अवामी तासुर को एक नए सिरे से तामीर करना पड़ेगा, ताकि वो आलमी सफ़े अव्वल में अपनी जगह